এটা নেক্সস বলি করি শ্রমিক মানকর মাসে নেই 2 মাস নেই 3 মাস নেই 18 মাস ধরি করে লুট হচ্ছে আপনার রাজকান রইছন মই আপনাকে ব্যক্তিগত নাই কবা কর্তৃপক্ষ কହୁছে অফিস স্টাফ কে কହୁছে যেন মানে অফিস চলাউছন তাଙ୍କୁ কହୁছে চেয়ারম্যান কারা করছন চেয়ারম্যান এটা বুঝবার কথা রাজনৈতিক কৌশি অফিসে নিয়ে রাখবার কথা এটা রাজনৈতিক কার্যক্রম নেই সে শ্রমিক মানকু কাহাକୁ বাধ্য করা যাচ্ছে রাজরাস্তা আসিকরি সেমানে ঠিয়া হবে আর আপন যেন কହୁছন আমি খবর দেলু সেটা হচ্ছে আপনার প্রসেসর একটা পার্ট সেটা সব কিছু নেইছে আপনাকে অ্যাডভাইস করেছিলে কি নাই এফআইআর দেবার লাগে ডিএলসি অ্যাডভাইস করেছিলে কি নাই মতে কহুন এফআইআর দেবার লাগে ডিএলসি মতে কইলে আজ্ঞা আমি এলো আসিছিলে এনিকে এলো আসিকরি এটা হচ্ছে চেয়ার যে বি আপনার ইও যদি আপনার বসকু পাঁচটা চেঞ্জ হলে ট্যাঙ্কটা সমান রহবা ডিমান্ড করছো 10 দিন ছুটি গেলার আজি পয়সাটা মতো কিছু দিন সময় দিয়া যাও মই তার উপরে ইয়ে করি আগে কেতে দিন আপনার রাখি দিয়া ডাকি করে শ্রমিক কাম করুতবে আমকো বলতবে সময় দিও হ্যাঁ তো ভিডিও দেখাবে দেখি ভিডিও দেখি আগে সেমানকে তাঙ্কর সুদে সুদে কেনে আসন মালিয়া ये जीवा सर्वे कर्मचारी महिला जगरे काम करबा मते हाथ को मोर संगे आलोचना करू जेहेतु हमर पेटे लाग आपण जदी खाली जिद्दी धरबे बोले केनते आगे जिद्दी आमे करबा पैसा पुड़ी जाबे जिद्दी रे करो आपण पेट चिंता बोला जा अंतर लड़बे आमे पूछै जे मोर आगे सुनो तू जा सुनो आगे सुनो तांकर दरमा बहुत नाही तांकर ईपीएफ पैसा नाही पाइ जे ईपीएफ दरमा रेगुलर सब मास रे दिया होछे हो ईपीएफ केते मास रे दिया होछे जणे कोरिटा हला न पैसा आपण जाइछो ई जिनिसटा आजि तो का करी गला মই कोठै आजि तो का करी गला जने मासे तो बसले सेटा चिट्ठी लागले सेटा रे पठाबार কথা কাহাকু অর্ডার দেই ইতার অর্থ হচ্ছে এনএসএ কর্তৃপক্ষ সে কোম্পানি সাগরে মিশি করি রাতে রে টোটালি হি কাম নাই না পয়সা কেন কাম বলবো নাই কি निर्देश দেই নাই ମୁଁ ଯଦି ସେ ଭାଗ ଟିକେ ଦୋକାନ ରେ ଦେବି ବୋଲେ ଟୋଟାଲି নাই कोई दुकान ଏ କହିକି ଯେ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ ତାପରେ କେମିତି ଦେବା ऑर्डर किया देला जे एनएससी भीतर फिल अपना काम कर ऑर्डर तो हमें नहीं टोटल ऑर्डर किया देला यो चेयरमैन जदी नहीं दी तो ଯଦି ଆପଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ କି ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇଥିବେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକକୁ ମରାଯିବା ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରାଯିବା ମଝିରେ ଏନଏସସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ हमें तो को सेटा 4 बरस टाइम देलो इटा मासे ही गला गया सेटा 4 बरस मासे फाइनल नहीं कर पालो से केस आप टाइम नहीं आया ଆପଣ କାଲି କଲ୍ କରିବେ लकी कर टाइम दी छो 2 दिन लकी करती जे मतलब 2 दिन भीतर देई नहीं ताके ब्लैक लिस्टेड करबा लकी ग्राम के आगे टाइम पास नहीं थिले करा हेबा सर 2 लाख चेयरमैन यो आम के से ये ना एजेंसी ना रे सेटा मु तांको सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कोला परे आज्ञा सुनो आपण जणे आपण पैसा नेकरो पळे गला ना आपण तानारे एफआईआर ने देबा डीएलसी आपण को परामर्श देले एफआईआर देबा एफआईआर दिया है जे परे सेटा जे रीजनल प्रोविडेंट फंड को जे रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिशन आगे एटा इन्फॉर्मेशन एटा एफआईआर ने से एफआईआर होचे पुलिस थाना रे आपण देबे जे ये पैसा काई कर कले छे एटा ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ईपीएफ एक्ट अनुसार ईपीएफ एक्ट अनुसार मिले को बात हम माने यूएलबी तांकर ऊपर लीगली एक्शन मैं ने भी लेवल एटा मैं भी जानि छे आइन कानून मते भी अल्प होते जणा था आपण କିଛି जणा निसिले मते बहुत कम है ठीक जणा सुन सर आपण ईपीएफ के लिखुन ସେଥିରେ ଆପଣ ସମାନ ପରିମାଣର ଦୋଷୀ ପାଇବେ ସମାନ ପରିମାଣର ଦୋଷୀ ଆପଣ ହେବେ କାରଣ ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ବିଲ୍ କେନ୍ତା କରି ପାସ୍ କରିଛନ୍ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କେନ୍ତା କରି ପାସ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ ଏଟା ନେକ୍ସସ୍ ନାହିଁ ସେ ଜଣେ କହିବା